Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Vice Versa. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai pas fait un make-up de ouf, hein. Vraiment j'ai fait un truc très vite fait et ma coupe elle est pas du tout droite, donc vraiment excuse me, hein. Je suis pas on point comme d'habitude, donc sorry for that. Du coup, avant de commencer ma vidéo réaction, je tenais à parler un peu de ma vie en fait, comme je fais d'habitude. Pour parler un peu de ma vie, j'ai trouvé on va dire un mini travail en ce moment, donc c'est par mission. C'est pourquoi je ne sais pas en fait quand est-ce que la vidéo du coup que je tourne actuellement va sortir. Normalement, je pense quand même qu'elle est censée sortir comme la semaine dernière, début semaine, peut-être même peut-être un peu plus tôt que la semaine dernière, si tout se passe bien. Cependant, mes autres vidéos réactions, donc concernant Vice Versa pendant 2-3 semaines, je pense que ça sera un peu aléatoire au niveau des sorties, donc vraiment désolée. J'essayerai quand même de faire le plus vite à chaque fois. Le jour où je tourne la vidéo pour l'épisode 3 de Vice Versa, on est jeudi. Et normalement, demain, l'épisode 1 de Eclipse va sortir. Et donc je suis très impatiente et tout. Et je dis j'allais en faire une réaction vidéo. Le problème, c'est que du coup, comme je le disais, en fait, à cause de mon travail, je ne sais pas si je vais faire ma réaction vidéo demain ou si je la ferai un autre jour ou si je la ferai en fait beaucoup plus tard. Donc je ne peux rien vous garantir par rapport à ça, sachant que j'ai aussi d'autres démarches administratives à faire, donc je sais pas du tout comment je vais gérer mon truc. Donc de toute manière, tu le sauras après, normalement. Tu le sauras quand la vidéo de Eclipse sortira. J'espère quand même ne pas trop vous faire attendre. Je tiens encore à m'excuser par rapport au problème que mon ordinateur a eu. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème aujourd'hui, mais comme je le disais, comme tu le sais, la semaine dernière et tout, mon ordinateur est en train de mourir. Donc soit je le fais réparer pour qu'il ait un peu de chance de survie, et dans ce cas-là, j'aurai pas forcément accès à mon ordinateur pendant un petit moment. Ou soit j'en rachète un autre, mais du coup ça coûte encore plus cher. Donc voilà, j'espère quand même qu'il va tenir un moment parce que j'ai besoin de lui en fait. Donc là c'est fini pour la partie racontage de vie hors sujet. Maintenant parlons de Vice Versa, de dernier épisode du coup. Et déjà franchement, comme je le disais dans ma dernière vidéo réaction, chaque épisode avance, et plus les épisodes avancent et plus leur alchimie est incroyable. On voit vraiment qu'ils sont proches. Le personnage de Jimmy, je l'adore, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour lui, je l'aime beaucoup dans son rôle. Le caméo de Milky Love, on a adoré, j'ai adoré. Je suis impatiente de voir quels autres moments ils vont avoir l'un l'autre, l'espèce de ambiguïté que instaure Jimmy, enfin le personnage de Jimmy, donc Pwen, à chaque fois qu'il y a une interaction avec Tylee, j'aime beaucoup. Le fait qu'il soit aussi tactile et aussi droit, le fait aussi que il dénonce des choses en fait finalement dans chaque épisode. Je sais pas si dans l'épisode 3 ils vont dénoncer ou pas des choses, mais en tout cas pour l'épisode 1 et pour l'épisode 2 ils ont dénoncé des choses, donc j'ai beaucoup aimé, avec les références bien sûr des autres VL ou des autres films. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? D'ailleurs, du coup, je l'avais déjà remarqué au montage, et aussi j'avais déjà commencé à faire la petite puce quand je faisais ma réaction vidéo. Pardon. Donc, comme je disais, j'avais déjà remarqué pendant le montage, et j'en ai eu la confirmation du coup grâce à l'une de mes abonnées, Barbara, donc merci à toi, que effectivement en fait chaque titre d'épisode nous donne en fait le thème de l'épisode, du moins le thème de couleur de l'épisode. Donc les derniers épisodes c'était bleu, Blue Ocean, là c'était Green Forest, donc, et on voyait effectivement Tylee avec des t-shirts verts, et pareil pour le premier épisode vous avez des habits assez bleus. Donc, et clairement oui, c'est en rapport avec son métier, coloriste, et le fait que voilà, et j'aime bien le fait que chaque épisode représente une couleur différente. J'aimerais bien aussi qu'on ait peut-être qu'on ait plus d'infos sur Tess et Ton, mais j'ai pas l'impression qu'on va en avoir tout de suite. J'ai l'impression que si on doit en parler, ça sera vraiment vers la fin. Mais en tout cas, de ce qu'on a eu au dernier épisode, déjà, nous, en tant que viewers, on sait très bien que Pwen et Tylee c'est la clé l'un de l'autre, hein. Y a pas photo, on sait très bien que voilà, ils sont la clé l'un de l'autre, mais eux le savent pas, et du coup ils sont allés dans le labyrinthe pour tester le fait que s'ils sont la clé ou pas. S'ils arrivent à retrouver l'autre personne, ça veut dire qu'ils sont sa clé. Comme par hasard ils se sont retrouvés, et Milky et Love aussi se sont retrouvés. Je sais plus comment ils s'appellent leurs personnages, je mettrai leur personnage juste ici.
De ce que je me souviens du preview, parce que ça fait quand même un moment, Poen va vouloir abandonner le fait d'être sa clé. Il y aura aussi une scène dans la baignoire. Du coup, ça paraît très très chaud. Ils vont peut-être se rapprocher, donc vraiment impatiente de voir. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça avance quand même assez vite. Et du coup, ben, j'aime beaucoup. Comme je dis, en fait, les paysages et tout sont super beaux. Donc j'aime beaucoup le fait que JMTV ait peut-être utilisé la moulaga, quoi. Je pense que c'est bon. J'ai bien résumé ce qui s'est passé et ce qui va peut-être se passer dans le prochain épisode. En tout cas, moi, j'ai très très hâte. Donc, let's go pour la réaction. Du coup, voilà, on est let's go. Hein. J'ai mon petit mono. D'ailleurs, hydratez-vous parce qu'il fait très très chaud. Genre vraiment très très chaud. Et je dis ça, mais moi, je suis le genre de personne à presque pas du tout boire. À boire que quand j'ai soif. Ce qui n'est pas bien, d'accord. Mais voilà, hydratez-vous. C'est la canicule. Ne tombez pas malade, ne faites pas de malaise, hydratez-vous bien. Voilà, buvez de l'eau. Donc voilà, j'ai... Bon, je fais les catastrophes. Hop. J'ai mon coussin comme d'hab. Normalement, c'est bon, je suis ready. En espérant que cette fois-ci, mon ordinateur ne bug pas. Franchement, je croise les doigts parce que franchement... La semaine dernière, c'était tellement fatigant. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il ne va pas me faire le même coup. Donc c'est parti. D'ailleurs, je n'ai pas oublié, je me remercie ShopTonBL pour les sous-titres. De manière, je pense que j'en parlerai beaucoup plus en disant les réseaux sociaux comme d'habitude en outro. Donc voilà, c'est grâce à ShopTonBL qu'on peut avoir des sous-titres français. Donc vraiment, 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 je ne vais jamais m'arrêter de le répéter, mais go les suivre sur leurs réseaux sociaux. Vraiment go les suivre et leur donner du soutien et de l'amour parce qu'ils méritent. Ok, 1, 2, 3. J'espère vraiment que ça va pas bugger. Sirirumi. La meuf qui a essayé de dire tout l'intro alors qu'elle sait pas prononcer. C'était trop mignon. J'ai baissé un peu. That's true. มากๆเลยโอเคแค่นี้นะดีส้มกับแพรเขาโทรมาบอกพี่แล้วอะสรุปเขาสองคนเนี่ยจับคู่กันเองแล้วใช่ปะ Sam et Préa, c'est vrai que c'est les personnages de Milky Way. Pub. 1, 2, 3. แล้วเราสองคนเนี่ยไม่คิดกันบ้างเหรอ Ils sont bêtes. ที่ผมรู้สึกตอนเนี้ยคือคิกที่แปลว่าเตะ Vous faites trop les mecs, mais vous vous entendez grave bien. Vous faites trop les gars. Ils s'entendent grave bien, ils sont limite trop similaires. ต่อกันดีพี่แต่ว่าระบบจับคู่ก็เชื่อถือไม่ได้อะดิ Ou que vous êtes ใจ bêtes. เย็นก่อนไอ้ระบบจับคู่เนี่ยทำขึ้นมาก็แค่หาความน่าจะเป็นเฉยๆมันไม่มีอะไรรับประกันหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเนื้อคู่แหละ ถ้าไม่ใช่ C'est pas ce que j'avais ไป dit. เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเจองั้นเหรอพี่ ใช่ แต่พี่ว่านะถ้าจะให้พี่ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะ ใช้หัวใจนำทาง Qu'est-ce que votre cœur dit? Màyกูเริ่มท้อแล้วว่ะกับไอ้การตามหากุญแจนำทางเนี่ย ทำไมวะ มึงคิดดูดิมันยากมากนะเว้ยกับการที่เราจะต้องแมทกับใครสักคนหนึ่งอะแล้วยังไม่รู้อีกว่าใช่ไหมจนกว่าเราจะฝันเงื่อนไขเยอะจนกูท้อเลยไม่กลับเราได้ไหมวะ ใจเย็นๆทำตามที่พี่ดนบอกดิใช้หัวใจนำทาง แค่พูดอะมันง่าย แต่ใช้ใจนำทางเนี่ยมันคือยังไงวะ ก็แบบใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปก่อนไง ถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองเว้ย ถ้า
ำไมกูรู้สึกว่าเหมือนมึงป่งๆวะ หมกมุ่นไปก็เท่านั้นน่ะ เอาเวลามาโฟกัสเรื่องเรียนกับช่วยมึงทำหนังให้สนุกดีกว่า แต่ก็ยังตามหาไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวไม่ใช่ว่า พอใช้ชีวิตกันไปมาแล้วเนี่ย กูกับมึงจะเป็นกุญแจนำทางกันซะเองนะ ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าเป็นมึงอะกูโอเค Si c'est toi, ça me va. Ça nous va aussi. Ça nous va très très bien même. Ça nous va parfaitement. กูก็โอเคเหมือนกัน Of course. ถ้าอย่างนั้น เราก็มาใช้ชีวิตบนโลกนี้ให้เต็มที่กันเถอะ เร็ว Céline, il est à My Girls. Wow. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Mais vous voyez comment c'est grave beau en vrai. Voyons le thème de cet épisode. Soft blush, ok, donc ça va être un truc rosé, un truc très doux et très clair. Toi, t'es habillé en blanc. Bah, c'est clair aussi le blanc. Ouais, ok, c'est. เฮียกว่าจะมา โอ้ที Ils sont assortis. ตื่นสายว่ะ อย่าบอกนะ ตอนกูโทรไปอะมึงเพิ่งออกจากบ้านอะ กูเพิ่งตื่นตอนมึงโทรมานี่แหละ หลอกกูหน่อยก็ได้ แล้ววันนี้มึงจะให้กูช่วยอะไรอะ ก็ไปช่วยตามหาโลเคชั่นอ่ะ พอดีกูหาร้านกาแฟประจำของพระเอกนางเอกอยู่อ่ะ อยากไปดูไว้หลายๆร้านเป็นไอเดียว่ะ มาขึ้นรถ สายแล้ว มึงอะสายไม่ใช่กู โอ้สายด้วยกันทั้งคู่แหละ เร็ว โอ้โหใส่บนรถก็ได้ เช้าอ่ะจะไปแล้ว เอ้ยรอก่อนเรียบร้อยเอ้ย Vous êtes déjà monté sur une moto? Moi, jamais. กูไม่ชอบเสียงกูอะ มึงพูดอะไรเนี่ย ช่วยเกรงใจกางเกงที่มึงใส่ด้วยครับ ของไอเทสเว้ย ไม่ใช่ของกู จะอร่อยเหรอวะ มึงอ่ะ อย่าตัดสินหนังสืออย่างหน้าปกอยู่วะ ลองกินดูก่อน นี่ อะไร ไม่เอา มึงจะอ้าปากดีๆ หรือจะให้กูทำให้มึงอ้าหึเร็ว สตรอเบอรี่แม่งเจ้มจนนี่ว่ะกินต่อ On dirait un. Je sais pas. มึงว่า J'allais dire on dirait un chien, mais ร้าน non. นี้ถูกปะวะ Genre dans le sens il est cute. เป็นร้านประจำของพระเอกนางเอกได้ป่าวะ จริงๆ ก็โอเคนะเว้ย แต่กูว่ามันยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อะถ่ายๆเก็บไว้ก็ได้มึง Moi je trouve qu'il est très beau le café. Hein. On n'a pas des cafés comme ça à Paris. Ou alors il faut chercher. เอ้ยทำไร ไม่เอา อะไรวะ
กับอีกแค่ถ่ายรูป เล่นตัวเพื่อ เพราะกูเบื่อแต่เก๊กหน้า ตอนกูเป็นนายแบบนะ กูถ่ายรูปทั้งวันจนกูเอียนเลย เป็นดารา แล้วก็นายแบบ อย่างนี้กูสะโขบตัวมึงง่ายขึ้น En vrai, t'aurais pu ดา deviner, รา je ส่วน pense. ใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นนายแบบมาก่อนเท่านั้นแหละ Ou pas. ไหนๆก็คุยเรื่องนี้แหละ กูขอเดาหน้ามึงเล่นๆได้ปะ เอาดิ มึงวาดเลย ถ้ามึงเจ๋งพอ D'ailleurs, il y a Barbara qui m'avait dit une théorie par rapport au fait qu'il y avait des feuilles Voilà. transparentes. Et en vrai, c'était grave intéressant. จมูกต้องเชิด ก็ผิด ๆคิ้วอ่ะ เข้มๆหน่อย ผมตรงใช่ปะ กูทำผมมาหลายทรงมากครับ เอาตั้งแต่เด็กดิ มึงเกิดมาผมตรงเลยใช่ปะ เออ On dirait que je fais une œuvre d'art. งั้นแสดงว่ากูเดาถูก กูว่านะ หน้าตามึงน่าจะประมาณนี้ En vrai, c'est grave une œuvre d'art. เดี๋ยวนะ On dirait... C'est quoi comme œuvre qui ressemble à ça? Ah, pub. 1, 2, 3. กูไม่ได้กวนตีน กูตั้งใจวาดเลยนะเว้ย Mais je trouve que c'est grave beau son dessin, même si c'est pas réaliste. น่ารักออก น่ารักตรงไหนวะ น่าเกลียดชิบหาย Mais non, c'est trop mignon, moi j'aime trop. หน้ามึงนั่นแหละ C'est grave cute. J'aime trop. แป๊บนึงไอ้อู๋โทรมา Ce qu'il y a où? C'est le personnage de โห Neo. ว่าไงอะประชุมบอร์ดเหรอ โอเค เดี๋ยวกูรีบไป เฮ้ยมึง กูลืมไปว่ากูมีประชุมบทว่ะ ไปเร็ว เดี๋ยวทำไมกูต้องไปอ่ะ ก็มึงเป็นคนคุมโปรเจกต์นี้ อีกอย่างนะ มึงก็รู้ว่ากูเขียนบทไม่เก่ง มีมึงไปช่วยอ่ะ ดีที่สุดแล้ว ไปวะ ไปเร็ว เฮ้ย C'est grave intéressant. Du coup, il va finalement faire ce que... ทิ้งไว้เลย ไปเร็ว C'est qu'il y a que dans les films comme ça où tu laisses ta nourriture comme ça, là. Au moins, fini, non? Je disais, bon, c'est grave intéressant parce que du coup, il fait quand même le métier qu'il voulait de base. อย่าให้จบแบบแฮปปี้ ส่วนมึงกับไอ้เทสอะอย่าให้จบแบบเศร้า เอาไง ทำไมมึงอยากจบแบบเศร้าไอ้เทส เออ กูไม่อินกับความรักว่ะ โอ้โหกูทำหนังให้คนดูเขาอินนะครับ ไม่ใช่มึง เป่ายิงฉุบไหมให้มันจบๆไปเถอะ จะบ้าวะ อันนั้นมาง่ายเกิน ลองเอาแบบนี้ป่ะ คนละครึ่งทาง อารมณ์แบบจากกันแสนนาน Et se กลับมาเจอ retrouve. กันอีกครั้ง Ouais. ว่าไง Un peu à la Bad Buddy, hein, แฮปปี้ référence. หรือไม่แฮปปี้ ก็ปลายเปิดไง เฮ้ยไอ้เทสกูชอบฉากจบแบบมึงนะเว้ย งั้นกูเคาะเลย เอาแบบนี้แหละ อืม เพราะเราได้งานแล้ว สบายใจงั้นกูไปเยี่ยวแล้ว เฮ้ยมึงกูไปด้วย เด้เมื่อกี้กูคุยกับพ่อกูมา ว่าวันศุกร์อ่ะจะเอาทรีทเมนต์ที่เสร็จอ่ะเข้าไปขายให้พ่อกูฟัง แจ๋ว ถ้างั้นก็แยกย้ายกลับไปทำพรีเซนต์เหมือนเดิม ฮะพรีเซนต์อะไรวะ มึงงงอะไรเนี่ยทัน ก็แบ่งงานกันไง ปกติเนี่ยมึงจะดูพวกเรื่องย่อกับแท็กไลน์ แล้วก็รวมไฟล์จากพวกกูไปทำพ Ta รีเซน gueule. เทชัน Waouh, ça commence à bugger. Mon ordi commence à partir en ไม่ cacahuète. ค่อยอะไร ไม่ค่อยสบาย ใช่ไหม เออ กูเป็นหวัดนิดหน่อยอ่ะ อุ้ยตัวร้อนจีเลยว่ะ Meilleur comédien. Waouh, ma voix elle est partie en cacahuète. Ça, c'est à cause de ça. Des meilleurs comédiens ever. มึงนั่งพิมพ์งานติ๊กอยู่เลย ใช่ เดี๋ยวกูทำเองแหละ นั่นไงกูว่าละว่าคนแบบมึงเนี่ยไม่มีทางทิ้งงานง่ายๆหรอกเว้ย มึงทำเป็นเหรอวะแท็กไลน์อ่ะ เป็นก็เฮียแล้วแท็กไลน์อะไรกูยังไม่รู้จักเลย ก็แบบคำโปรยอะมึง ประโยคสั้นๆที่ทำให้หนังน่าดูอ่ะ โอ้ย
แค่แต่งกลอนกูยังไม่คล้องจองเลยแต่กูมาแต่งสโปย มึงจะไหวไหมเนี่ย เดี๋ยวกูช่วยมา เออน่ะ Of course, he gonna help. นี่ป่านนี้ยังไม่มาอีกเหรอ แกแค่จะมาเล่นตลกกับพ่อใช่ไหมเท็ด ไม่ใช่อย่างนั้นครับพ่อ เอ้ยทันรับสายยัง รับเลยโทรหาแม่มาแล้ว แม่มันก็บอกไม่รู้ เฮ้ยมันโทรมาแล้วมันโทรมาแล้ว เฮ้ย ฮัลโหลไอ้ทัน อยู่ไหนเนี่ย ฮะ โรงพัก เพื่อนของน้องเนี่ยเมาแล้วขับ แล้วก็โดนจับที่ด่านนะครับ พี่ก็เลยพาตัวกลับมาที่โรงพัก อ้าว มารับเขาแล้วเหรอพอรอ พอรอนี่น่าจะทะเลอะครับ ผมชื่อทะเลครับ โอ้ยทะเลอะไร พอรอกูหมายถึงที่รัก มารับเขาแล้วเหรอที่รัก Il est trop mignon quand il est genre semi-bourré en mode genre. งั้นขอตัวก่อนนะครับ Franchement, là, tu mérites des claques. Hein. กูไม่ตลกด้วยนะเว้ย กูก็ไม่ตลก มึงตั้งสติก่อนดี ไอ้เท็ดพ่อมึงไม่ให้เราพรีเซนต์แล้วอ่ะ เขาไม่พอใจที่เราไม่พร้อมอ่ะเฮียแล้วทำไงต่อวะ มึงทำเพี้ยอะไรของมึงไว้ทันทั้งที่พวกเราพยายามกันแทบตายอ่ะ มึงทำเพี้ยแบบนี้ในวันพรีเซนต์เนี่ยนะ เฮ้ย กูไม่ได้ตั้งใจ ใครจะไปรู้วะ ว่าร่างเนี้ยแม่งจะคออ่อนขนาดนี้เห็นปะ มึงพูดเชี่ยอะไรของมึงวะ เอ้ย ช่างมันเถอะ เฮ้ย พวกมึง Moi, je l'aurais claqué. แต่ถ้ามองโลกในแง่ดีนะเว้ย เราก็มีเวลาเตรียมพรีเซนต์เพิ่มนะเว้ยมึง ถูกป่ะ แล้ว เดี๋ยวให้เทปไปง้อพ่อมึงก่อนอืม แล้วไฟล์งานมึงอยู่ไหน รายงาน อ๋อ กูใส่ไว้ในตำไดเว้ยวางมาด้วย หาแป๊ม Moi, en vrai, j'aurais été vénère aussi. Hein. Parce que t'es dans le corps de quelqu'un d'autre et tu fais la merde. หายว่ะ ไม่ทัน กูถามมึงจริงเหอะสัญญาที่เราคุยกันไว้ตอนนั้นน่ะ มึงลืมหมดแล้วใช่ปะ ฮะ สัญญาอะไรของมึงวะ มึงแม่งไม่ใช่ไอ้ทันคนเดิมที่กูรู้จักแล้ววะ Mm. เฮ้ยมึงเฮ้ย มึงจะรีบไปไหนวะ Il mérite un peu quand ไป même. เองมึงซื้อใหม่ให้ก็ได้โกรธกูอะไรขนาดนั้นวะจริงไหมทอเรา เรามาอยู่ในร่างเขาอะเราก็ต้องใช้ชีวิตเขาให้ดีไม่ใช่หรอ เป็นมึงจะไม่เสียใจหรอ ให้บากรทำชีวิตมึงพัง Faut toujours écouter what he say. Ok, let's go pour la partie 2. Mais en vrai, clairement, c'est ça, genre, tu vois, même si t'es pas dans ton corps, faut... Oh mon dieu, je suis sûre que ça part enregistré. Non, les gars. Non, les gars, je vais encore... Oh mon dieu, j'ai encore enregistré après, ça c'est pas enregistré. Ça c'est pas enregistré. Les gars... J'en ai marre de mon ordinateur. À chaque fois que je fais une capture d'écran, ça fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas. Et voilà. Et je suis vraiment désolée. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une réaction vidéo, je comprends pas pourquoi mon logiciel de capture d'écran fonctionne pas. Ça me saoule. One eternity later.
Alors, du coup, mon ordinateur, voilà. Je vais l'abandonner sur le trottoir, il va pas comprendre. Ça va être un mess, cette vidéo réaction, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réagir avec la tablette de ma mère. Seul problème, c'est que je ne peux pas mettre d'écouteurs sur la tablette de ma mère, donc je vais voir comment je fais au montage. Et je verrai comment j'arrive à faire en sorte que ça soit bien, genre. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bref, je vais me démerder, donc voilà. Là, on en était à la partie 2. Hop. Ça, on va mettre... hop. Avancer. C'est parti. 1, 2, 3. Bon, c'est dommage, je peux pas faire le bruit. ฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณยามาฮ่าแกรนด์ฟิลา Ah, pourquoi ça bug? J'en ai marre. โนไฮบริดชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันนีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ Canon Printer มือใครก็ใช้ง่าย Je voulais chanter les pubs en même temps, mais t'as fucked up le truc. อร่อยแซ่เห็นปะ ไอ้ทันกูไม่ตลกด้วยมันเป็นไรวะเครียดอะไรมา กูไม่ได้เครียดอะไร กูแค่ใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างที่มึงบอกไงมึง ตอนกูเป็นดารานะเว้ย กูแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย พอมาอยู่โลกนี้เนี่ย กูเลยนอนหลับให้เต็มอิ่ม แดกอะไรก็ได้ที่กูอยากแดก ออกไปกินเหล้าที่ไหนก็ได้ที่กูอยากไปไง ทันใช้ชีวิตให้เต็มที่ของกูอะหมายถึงใช้ชีวิตเจ้าของร่างให้เต็มที่ ไม่ใช่ทำตามใจตัวเองแบบนี้ อ้าว ดิพี่บัวโดนก็เตือนไม่ใช่เหรอวะ เรามาอยู่ในร่างเขาอะ T'as fucked up. เราก็ต้องใช้ชีวิตเขาให้ดีไม่ใช่เหรอเป็นมึงจะไม่เสียใจหรอให้บากรทำชีวิตมึงพัง Ah, pourquoi ça bug? Ah non, c'est une pub. Ok. Déjà, faut attendre que la pub se mette, hein, parce que je sais pas ma wifi. Si c'est pas mon ordinateur, c'est ma wifi. Si c'est pas ma wifi, c'est je ne sais quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. 1, 2, 3. Ah, ça fait bizarre de plus avoir le bruit que je... ก็จริงว่ะโอ้ลืมนึกไปเลยว่ะ Ah, mon œil, ouais, t'avais pas réalisé que maintenant. Enfin, t'avais réalisé que maintenant. ขอโทษนะเว้ย C'est แล้วขอ pas... โทษกูคนที่ควรขอโทษอะไอ้อาไปอู่โน่น He is right. Hop, je vais mettre ma tablette là-bas. Nhiều nghi ngờ à? หลังจากทุ่มเทเขียนบทเรื่องนี้มาตั้งแต่ม .6 ถ่ายมาปีนึงก็เสร็จพอดีเลยตัดสินใจเอาไปขายที่บริษัท 26 Picture โคตรตื่นเต้นไอ้หูไอ้ปกรณ์มึงขายบทด้วยเหรอ ก็ดิกูเขียนบทตั้งแต่ม.ปลายแล้ว เชี่ยมึงก็มาขายเหมือนกันเว้ยจริงปะเชี่ยเราสองคนแม่งมันจริงเลยว่ะ ใครบอกมีแค่เรา2 คน Hello เดี๋ยว
มึงต้องมาเหมือนกันเหรอทำไมมึงไม่เคยเล่าให้กูฟังเลยวะเอาก็มึงไม่ถามกูนี่ ไอ้พวกมึงจะขายหนังตลกอ่ะรีบขายนะเว้ยเพราะบทกูอ่ะมามาก โอ้โหหยุดเลยมึงขออนุญาตเดี๋ยวไปหนึ่งทียุคเนี้ยมันต้องเปลี่ยนสีสังคมเว้ยตลกไปอย่างมึงนั้นก็ไม่ได้ขายหรอกเชื่อกู โอ้โหแต่สิสังคมพวกนี้ดูเลยเครียดต้องหนังรักกำลังใจแบบนี้ C'est trop mignon. En vrai, les trois peuvent fonctionner. Hein. ยังไม่กลับเหรอเรื่องบทใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอคุยกับทีมก่อน ถ้าเกิดพี่ชอบยังไงเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปนะจ๊ะเอ้ยแอลเดี๋ยวกินกาแฟกันเว้ยมีประชุมด่วนว่ะ Il est musclé quand même, Nano, non? ขายบทแล้วแต่ละคนไม่ไหวเลยว่ะ โคตรง่วงเลยพอผมนั่งฟังเขาเล่าบท เอาจริงนะเหมือนแบบทำกันตามเทรนด์น่ะเฮ้ยมาขายงานพุ่งกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนกัน มาโชว์กัน โชว์ ยิ่งไอ้นี่ไอ้บทตลกเนี่ยอัพปีอะไรอะพี่โคตรจะไม่ตลกเลยเหมือนเผามาจริงๆเลย เฮ้ยเดี๋ยวแอลมึงยังเก็บบทอีกนี้ไว้อยู่อีกเหรอวะเอาไปทิ้งได้แล้ว เดี๋ยวไปทิ้งตอนเข้าห้องน้ำไงเงี้ย มองไปไหนไกลครับ ครับ ถังขยะอยู่นี่ครับคุณแอล จริงค มา รับ นี่ครับเฮ้ยแต่ก่อนทิ้งเราต้องเจอซะหน่อยว่ะ เอาสักทีฮะ แต่ความฝันของเหล่าน้องปีหนึ่งทุยเอาดิทุยเฮ้ยพี่พูดอะไรเหรอวะไม่เอางานผมพูดยังไงก็ได้ด้วยแต่พี่ไม่ควรมาด่าเพื่อนผมให้ทำงานร่วมเพื่อนผมแม่งก็อดละผมนอนมาทำนี่มาเสนอพี่เนี่ยมันไม่ได้อดละเว้ยที่พูดจาหมาใส่ด้วยขอโทษงานด้วยผมขอโทษงาน Waouh. ขอโทษดิ Waouh. C'est... Waouh. พี่ต้องเสียใจ My God. Je m'attendais pas à voir un Anon aussi impulsif et aussi énervé, genre. ถึงกูจะโกรธนะเว้ยที่พี่เขาแม่งด่าเราอะแต่ว่าบทของพวกเราอะไม่ยังไม่สนุกว่ะยังบทไอ้อูเนี่ยอูก็จะเข้าเนื้อเรื่องไม่ทานเรามาบทนานมาก แต่ของมึงก็ไวเกินไปหน่อยเว้ยครับมึงอาจจะกะจะเอาฮาเกิน แต่ว่าทางตลกมึงก็ดีนะแต่แบ็คกราวด์ตัวละครแม่งไม่แน่นว่ะแม่งแบบเบาอ่ะของมึงอ่ะแบ็คกราวด์ตัวละครแม่งโคตรแข็งแรงเลยเว้ยยังดูรั่วของบทมึงอ่ะเยอะมากเชี่ยทำไมกูไม่ทำอะไรอย่างนี้แต่แรกวะคือเรามีจุดเด่นคนละจุดใช่ไหมมึงมีจุดเด่นกูมีจุดเด่น มันสามารถปูดรอยรั่วกันและกันได้ แล้วถ้าสมมติว่า เราไม่เขียนบทด้วยกันอะแม่งจะดีขนาดไหนวะ เชี่ยจริงด้วยว่ะแม่งเรียนด้วยกันมาทั้งเทอมถ้ามึงคิดไม่ได้วะ งั้นพวกเราอะจะจับมือกัน แล้วปั้นบทให้ดี That's ที่สุด cute, though. เราไปขายค่ายหนังแม่งทุกค่ายเลย Ça me fait bizarre de pas avoir mes écouteurs. แม่งอิจฉาเรากูว่าตรงกันข้ามเว้ย เรา3 คนเนี่ยต้องเขียนบทเว้ย แล้วก็ไปขายไอ้24 Picture นั่นแหละ เพื่อให้แม่เสียดายเว้ย ที่วันเนี้ยกูไม่ปฏิเสธแล้วเว้ย ใช่ เอาไว้ชนไว้ชนไว้ยังไม่ได้เปล่าขอโทษด้วยไอ้ T'as fucked up. ไปแล้ว กูเจอตามละอยากให้มึงช่วยดูวิธีทำพรีเซนต์นะ ได้ดิเป็นไรปะเนี่ย เปล่าไม่ได้เป็นไรอ่ะ อย่ามากูดูออก ปกติมึงแป้นแรงกว่านี้นะเว้ย มึงมาพาไปตรวจแล้วหรอ ยังไม่ใช่ตอนนี้เว้ย มึงช่วยพากูไปที่หนึ่งหน่อย That's มึง beautiful. ให้กูพามาที่นี่ทำไมเนี่ย กู
หน้ามึงเป็นตูดซะขนาดนั้นกูก็เลยพามึงมารับลมเย็นๆริมน้ำไง ไม่เป็นไรหรอกมึง ไปทำงานเถอะ แน่มีอะไรในใจจริงๆด้วย งั้น เดี๋ยวกูจะทำให้มึงยิ้มเอง Il est pas chatouilleux. มึงทำอะไรเนี่ย Putain, สิ dites-moi si vous êtes chatouillé. Chatouillé, moi je suis très เจอ chatouilleuse. นี่เลย That's cringe. That you try. Je vais baisser un peu peut-être. มึงนี่ได้ผลนะเนี่ย กูขำที่มึงโคตรพยายามที่จะทำให้กูขำนี่แหละ Where is the sound? มึงก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วนี่ ไหนเล่าให้กูฟังได้ยังมึงเครียดเรื่องอะไร ก็เรื่องยาวไปอู่นี่แหละ Mhm. กูโทรไปแม่งก็ไม่รับ แชทไปแม่งก็ไม่ตอบ กูไม่รู้จะทำยังไงแล้วว่ะ กูรู้สึกผิดกับพวกมันอะ Le pub. We love pub. กูก็คงไปพูดแทนมึงไม่ได้อะแต่กูพอมีคำแนะนำนะ ว่า ขอโทษทุกอย่างให้จริงใจที่สุดอะ C'est trop mignon, j'aime bien la complicité, le fait qu'ils se donnent des conseils et tout, qu'ils se réconfortent. Ah, le fait qu'ils... Oh, ils sont là pour l'autre. แล้วมึงก็บอกลายทันคนเก่าด้วยแหละ ที่แม่งเคยเกเรอะแล้วกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งเนาะไม่ต้องเคลียร์แล้ว โอ้ยเชยเอ้ยเรื่องย่อมันทำโคตรยากเลยว่ะ กูย่อไงมันก็ได้10 หน้า ทันนะแม่งย่อเหลือหน้าเดียวแล้ว มึงเลิกพูดถึงมันได้แล้ว ไอ้ทันคนเดิมแม่งตายไปจากเราแล้วเว้ย Mais quand t'écris sur une vide, c'est pas à l'envers? Ou alors il sait... Ouais, il fait exprès d'écrire à l'envers. Wow, il est intelligent. Comme par hasard, c'est un style rose. Comme le titre. แต่กูขอโอกาสแก้ตัวนะ เฮ้ยพวกมึง กูเตรียมงานทั้งหมดไว้ในนี้ละ คราวเนี้ย เราจะไปทำให้26 Picture ต้องมาขอโทษที่เคยพูดจามาใส่เรา Je crois que t'as dit une bêtise. Peut-être que c'est pas vraiment ça l'important, mais peut-être le fait que... C'est de le faire together. Par contre, j'aime trop les chaises, c'est des balançoires en mode genre... T'inquiète pas, la prochaine fois, ce sera la bonne. Ah, je pensais qu'il allait refaire une deuxième fois. Ils vont devoir tout nettoyer après. Genre, ils ont cru que c'était leur magasin.
trop mignon. Mais par contre, la personne qui s'occupe de ce café ou de ce bar, ben, on va devoir tout nettoyer. That's cute though. C'est vraiment mignon. ชีวิตแม่งมีอะไรให้ต้องเครียด ต้องทำงาน ต้องล่าฝัน มึงไม่คิดถึงวันที่สมัครใจมีแฟนบ้างหรอ Let's go pour la partie 3. Bon, 1, 2, 3. Ah, mais du coup, vu que je fais sans écouteur, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire le 1, 2, 3? Mais par réflexe, je le fais quand même. Parce qu'en plus, j'ai même pas la possibilité de faire PAM comme avec mon ordinateur. 1, 2, 3. ยาดม Black Inhaler ยาดมหลอดสีดำยูโรช็อกโกพายรสบราวนี่ Alors, c'est quelle ผ่าน partie là que j'ai? นุ่มๆ อร่อยชุ่มช็อกโกแลต Ouais, c'est bien la มา partie. ม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอน ชีสเข้มข้น หอมเบคอน มาม่าอร่อย เอทีฟแอนด์ยาริสเออร์บันแอดดิกชีวิตสนุกให้หยุดคงยาก ฮัลโหลอยู่ไหนแล้วเนี่ย อย่าบอกนะ มึงเพิ่งตื่นอีกแล้วอ่ะ กูอยู่นี่ Things change. Est-ce que vous avez vu là? Est-ce que pousse. Merde, attendez. Je vais mettre juste au moment où on les voit les deux assis là. Est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué ou pas? Au tout début de l'épisode, c'était Tylee qui avait le t-shirt, enfin non, qui avait un pantalon rose foncé genre, et c'était Poen qui avait le haut rose clair genre. Et là c'est l'inverse, genre ils ont grave inversé. Est-ce que ça veut aussi dire que notre personnage a évolué, qui s'est rangé entre guillemets du bon côté? 1, 2, 3. เนี่ยวันนี้ฝนตกปะเนี่ย มาเร็วจังอะ ก็บอกแล้วว่ากูจะปรับปรุงตัวปกติอะเวลากูไปทำงานแสดงอะกูว่ามาก่อนเวลาตลอดครับ แล้วมึงนัดกูมาเนี่ย มีอะไรอะ อ๋อ พอดีกูเพิ่งทำเรื่องย่อสำหรับพรีเซนต์เสร็จอะเลยว่าจะให้มึงช่วยดูหน่อย กูไม่ค่อยถนัดแนวรักๆว่ะ มึงก็ใช้ประสบการณ์ที่มึงเคยมีแฟนดิ หรือว่ามึงไม่เคยมี ไม่เคยมีอะ Moi il est honnête. แล้วมึงอะ ไม่มีเหมือนกัน กูเป็นประเภทสมัครใจโสดอะ แล้วมึงไม่คิดถึงวันที่สมัครใจมีแฟนบ้างหรอ Comment il aime bien le taquiner. แต่นานแล้วอะมึงเข้าใจปะชีวิตแม่งมีอะไรให้ต้องเครียด ต้องทำงาน ต้องล่าฝัน แค่นี้กูก็หมดแรงแล้ววะ ทั้งมึงทั้งกูนี่ไม่มีใครเก่งเรื่องความรักเลยเนาะโอ้ยแบบเนี้ยจะทำหนังรักกันรอดไหมวะ You can do it. มันจำเป็นเหรอวะ ก็จำเป็นดิ มึงก็ต้องรู้ว่าคนเป็นแฟนกันอะปกติเขาทำอะไรกันบ้าง มึงลองศึกษาเรื่องความรักจากคู่รักนั้นดูไหม มึงจะบ้าเหรอไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาแล้วอีกอย่างมึงรู้ได้ไงว่าเขาเป็นแฟนกัน กูรู้เองก็ใช่ว่ะ กูว่าไม่ใช่ งั้นมาพนันกัน J'allais dire que vous voulez parier. ถ้าใครชนะนะ สามารถสั่งให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ได้ ไม่เอาอะ ถ้าอยากรู้นะ ต้องตามไปดูเว้ยเร็วเดี๋ยวเพิ่งรู้แล้วเร็ว En fait, t'as pas le choix. Que. ไหนเรียกกูมาทำงาน ยังไม่เริ่มสักทีเลยมึงอะ มีเริ่มอะไรเริ่มแล้ว นี่ไงงานเราโอ้ยมึงดูสายตาที่เขายิ้มให้กันเนี่ยโอ้ยหวานมาก ยังไงก็แฟนชัวร์ แผนเหี้ยอะไร มึงดูชุดผู้ชาย
แต่งตัวโคตรชิลกูว่าไม่ได้มาเดทหรอกแบบเนี้ย โอ้ยมึงดูผู้หญิงอ่ะเขาแต่งหน้าขนาดเนี้ยยังไงก็มาเดทจริง โอ้โหชัดเลย แฟนชัวร์ผู้ชายเลี้ยงแบบเนี้ย เขาอาจจะจ่ายก่อนแล้วให้ผู้หญิงโอนคืนก็ได้ยุคไหนเนาะมึง Et tu peux très bien, et le gars il peut très bien payer pour des amis aussi. Hein. เขาไปแล้ว Et inversement. Oui. ตังค์ไม่รู้ Ah, au moins il finit sa bosse, ça c'est cool. เห็นไหมเขาไม่จับมือกัน ดูยังไงก็ไม่ใช่แฟน คนเป็นแฟนกันไม่จับมือกันอ่ะพี่ออกต้องเยอะ เดี๋ยว มึงรู้ได้ไง ไหนบอกไม่เคยมีแฟนไง กูก็ดูจากคนรอบข้างเอาไงครับ J'aime bien le haut de la meuf. Pub. J'ai le réflexe de toucher mon ordinateur alors que c'est même pas ça. เอาไงต่อวะโอ้ยถามได้ ก็ซื้อตัวหนังแล้วตามเข้าไปดูดิวะ Mais depuis tout à l'heure, je me demande même si ils les ont pas remarqués. Ils sont pas ไป discrets. ด้วยกันแบบนี้ไปด้วยกันชัวร์เพื่อนกันอ่ะก็แชร์กันได้ปะขนาดกูกับมึงอ่ะมันกินถังเดียวกันเลย แค่เพื่อนเหรอ กูกับมึงอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้โอ้มึงใหญ่กันเงียบไป Dites-moi si vous êtes team popcorn sucré ou popcorn salé. Oui, je lance des débats. Moi, je suis team popcorn sucré forever, you know. หอมแก้มเฉยเลยว่ะชัดแล้วนะสรุปกูชนะก็ได้คำตอบแล้วรีบกลับไปทำงานได้แล้ว Après, techniquement, tu peux faire un bisou sur la joue de ton ami. ไหนๆก็ซื้อตั๋วเข้ามาดูแล้วอ่ะ ดูหนังต่อให้จบเลย ง่วงเลยวะ อ๋อหนังจบแล้วเหรอมึงหลับไปได้ไงวะ หนังดีชิบหาย ก็กูบอกแล้วไง กูไม่อินเรื่องความรัก แต่ซีนที่พระเอกสารภาพน้ำนางเอกเนี่ย โคตรดีเลยนะเว้ย จริงเหรอ ประโยคไหนครับ On va lui refaire la scène. ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน ผมก็ตกหลุมรักคุณ หัวปักหัวปั๊ม Is it like he show his true feeling? Ça fait longtemps que je vais pas parler anglais. Hein. Il montre ses vrais sentiments par cette phrase et en même temps il utilise la phrase du film. อะไรของมึงเนี่ยมึงถามกูประโยคไหนเนี่ย กูแค่บอกให้มึงฟังไง ก็ไม่ต้องเอาหน้าเข้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ได้มั้ง Il est mignon, en train de se cacher.
2 ทุ่มแล้วไอ้เหี้ยรีบกลับไปทำงานแล้วเฮ้ย Il y a personne qui les dégage du cinéma. ไปหาอะไรกินกับกูก่อนทำไมกูต้องไปอ่ะนี่มึงลืมแล้วเหรอว่ากูชนะเดิมพันที่ทายว่า2 คนนั้นเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่างั้นกูขอใช้สิทธิ์เราชนะบังคับให้มึงไปกินกับกูขอบคุณครับ Tout ça pour promouvoir กูไม่ KFC. คิดเลยนะเนี่ยว่าโลกนี้จะมีไก่ทอดแบบนี้ขายด้วยดิตอนแรกนะกูคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อจนกูหากินไม่ได้ละ โชคดีชิป MDR, genre dans ce monde-là, il s'appelle KFC et dans leur autre monde, c'est une ม autre อง marque. อย่างเงี้ยอยากกินนะดิ ก็ถ้ากูขอมึงกินชิ้นหนึ่งเนี่ยมึงจะหาว่ากูอยากกินตามใจปากปะล่ะ โหกินไปเถอะอ่ะกูให้มึงเลือกเลยมึงจะกินน่องหรือกินปีกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมือกูร้อนแล้ว งั้นกูขอน่องแล้วกัน อ่ะเอาไป MDR, manière de promouvoir. เขาบอกว่าคนที่ชอบกินน่องเนี่ยเป็นคนเก่งขี้เกียจ แล้วคนที่ชอบกินปีกอ่ะเป็นไง เป็นคนกระตือรือร้นแล้วก็มุ่งมั่น เฮ้ยเขาที่ว่าเนี่ยคือมึงหรือเปล่า กูเคยอ่านเจอมาอู้ เฮ้ยงั้นกูขอกินปีกแล้วกันกูอยากเป็นคนมุ่งมั่นบ้าง กูต่างหากคนมุ่งมั่น งั้นถ้ามึงกับกูอยากเป็นคนมุ่งมั่นด้วยกันทั้งคู่แล้วเนี่ยก็คงต้องแบ่งปีกกันกินแล้วแหละ Il n'y en a pas d'autres dans le paquet? Comme par hasard, vous devez partager 7 L. เอ้าอะไรวะเดี๋ยวกูหาปีกแป๊บ โอ้ยกินอันนี้ก่อนไง Ils sont mignons. เฮ้ยป้อนกู Comment ils ont aucun tabou, genre ça se voit, ils sont proches, ชอบ genre. แบบนี้มากไม่ จากวันนี้ โอ้ รับดอกบัวไหมครับ พี่ชายสุดหล่อ ไม่เป็นไรครับน้อง พี่ไม่ได้จะไปไหว้พระ ไหว้พระอะไรพี่ ดอกไม้พวกเนี้ยเขาเอาไว้ให้แฟน Il est trop mignon. เฮ้ย อย่ามาอำกัน ยังไงพี่ก็ไม่ซื้อหรอก Il est content parce qu'il l'a appelé son amoureux, non? น้องเขาถอนหายใจแล้วมึงไม่ช่วยน้องเขาซื้อวะ ก็มึงไงไม่ช่วยน้องเขาซื้ออ่ะ กินไก่อยู่ ซื้อดอกบัวให้แฟนนะครับพี่20 บาท เชี่ยช่วงนี้เขาให้ดอกบัวแทนดอกกุหลาบปะวะเหลือเชื่อ สรุปวันเนี้ยที่มึงลากกูมาเนี่ย ไม่ได้งานอะไรเลย เสียเวลาโคตร ใครบอก กูได้งานตั้งเยอะ C'est trop mignon. เนี่ยอึ้งอะดิ เห็นเงี้ยก็กูเอาจริงอ่ะ ก็ได้งานนะเว้ย Je sais que j'arrête pas de dire c'est trop mignon, mais c'est trop mignon. ก็ดี มึงก็รีบกลับไปทำให้เสร็จไป ไม่อ่ะ กูยังต้องให้มึงช่วยดูงานอีกเยอะ กูเลยกะจะทำให้เสร็จคืนนี้เลยอ่ะ แล้ว กูเลยจะไปทำงานที่ห้องมึงคืนนี้ไง MDR. Il s'incruste. Ta 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 ta. เร็วดิ ก
คืนนี้ยังอีกยาวไกลเว้ On ย aime bien les gens entreprenants. ยืนบื้ออีก มาเร็ว Tu tombes sous son charme. Hein. กูรู้สึกโชคดีมากที่มีมึง That's cute กูสัญญา though. ว่ากูจะใช้ชีวิตของทันให้เต็มที่ แล้วก็ดีที่สุดกับมึง My God. Ok. Let's go. Let's do the... ว่ากูจะใช้ชีวิตของทันให้เต็มที่ On veut la dernière partie. Merci encore à Séorine et les gars. อร่อยไก่ได้ทุกที่สั่งเลย Pardon, je disais merci encore à Séorine et Eléa de traduire vice versa. ที่ KFC Applications J-Dent 3 in 1 ยาสีฟันจากจุฬาเฮิร์บ M-Card Application สมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษมากมายได้ทันที เลแลกสุขส่งตรงจาก Oh ฟา my ร์ม babies! Bikini. แล้วถ้ากูลองเล่นคำแบบเนี้ยภาพยนตร์รักของคนสมัครใจโสด ที่มีอุปสรรคลึกลับ เป็นบททดสอบความรักลึก ชอบว่ะมีเอาคำกูมาเล่นซะด้วย ใช่ดิ กูโชคดีจริงๆเลยที่มีมึงอยู่ ขอบคุณนะเว้ย ทำเสร็จแล้วก็กลับได้ละ กูจะอาบน้ำนอน เสร็จอะไร กูเหลือต้องทำพรีเซนเทชันอีก เดี๋ยวให้มึงช่วยดูแล้วหน่อย งั้นมึงทำไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวกูไปอาบน้ำแป๊บ โอเค Il va squatter son bain. Les balls qu'il a. Oh. Ah, je pensais qu'il allait squatter son bain. Je pense. Hein. Allez. Allez. Y a pas à dormir en mode statue comme ça dans l'eau. ทำเหี้ยอะไรเนี่ย มึงเข้ามาทำไมเนี่ย กูเรียกมึงเป็นล้านรอบแล้วหนีกูมาหลับเฉยเลยจนกูทำงานเสร็จหมดแล้วเนี่ย มึงทำเสร็จแล้วมึงก็กลับไปดิ มึงรออะไรอะ ดึกป่านี้ไม่กลับแล้ว เดี๋ยวกูอาบน้ำนอนที่นี่แหละ รอกูอาบน้ำเสร็จครับ ไม่อะมึงหลับตาดิ Je vous ai dit les balls qu'il a. Les balls qu'il a. Pas comme si tu l'avais jamais vu en caleçon. Hein. Je vous ai dit les balls! Les balls! ว่ามึงเขินกูอะ กูไม่ได้เขิน กูชอบแช่น้ำคนเดียวอ่ะ มึงเข้าใจปะความเป็นส่วนตัว My God. มันกูว่านะเว้ย มึงคงต้องลืมความเป็นส่วนตัวออกไปก่อน แล้วลองมองหาความ Ah! Pardon. Quand même. Je reviens. Je vous ai dit, soit mon ordi fonctionne pas, soit c'est la tablette qui n'a plus de place. J'ai l'impression qu'on se met contre moi pour faire mes vidéos réactions. Surtout que c'est la dernière partie. Désolée, du coup, il y a eu un problème. Normalement, je crois l'avoir résolu. Let's go! On va reculer un peu. 1, 2, 3. มึงเข้าใจปะความเป็นส่วนตัว Non, il connaît pas. มันกูว่านะเว้ย มึงคงต้องลืมความเป็นส่วนตัวออกไปก่อนว่ะ แล้วลองมองหาความเป็นคู่รักดูบ้าง เพื่อมึงจะได้เขียนบทหนังรักได้ดีขึ้น Genre, c'est pour le scénario. มันหน้าที่ของคนเขียนบทเว้ยไม่เกี่ยวกับกู My God. Ils ont tous les deux un beau corps. Hein. ก็จริงของมึง L'eau, elle est rose. Même l'eau est rose. โอ้ยแต่มึงเนี่ยสบายดีเนาะ ไม่น่า มึงถึงมาแอบหลับนี่ Non.
Oh bah j'ai pas fini. Sorry, désolé, c'était ma mère. Of course, project placement. Mais celui pour le démaquillage, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en vrai. Ôi มึงทำอะไรเนี่ย นี่มึงเอาคืนกูเหรอ กูแค่จะเช็ดหน้าให้เฉยๆ C'est assez mignon, mais des... oui. เช็ดทำไม กูไม่ได้แต่งหน้าซะหน่อย เอาไว้เช็ดฝุ่นเว้ย เผื่อมึงล้างหน้าไม่สะอาดไงอีโลกนี้กับโลกนู้นอะฝุ่นมันก็เยอะเหมือนกันแหละ Waouh, les grains de beauté, on les voit quoi. Effectivement, la définition, elle est là. มองอะไรกูเนี่ยจะอะไรหรอ Il va faire qu'une seule joue. มึงเอาสำลีมาดิ เดี๋ยวกูเช็ดให้มึงบ้าง Est-ce que ça nous rappelle pas une กู scène แล้วดู เอามาเถอะนะ L'eau, elle a dû refroidir quand même. Est-ce que c'est bien quand même de... Parce que finalement, il y a aussi du démaquillant qui coule dans la baignoire. Non, c'est bon, je cherche juste la petite bête. ถ้ามันใช้เช็ดฝุ่นได้อะงั้นก็ต้องใช้เช็ดที่ใจมึงหน่อย กูว่า มึงคงไม่ได้ใช้หัวใจของมึงมานานเกินไปนะวะ ฝุ่นน่าจะเยอะ Sincèrement. My God. Genre, tu bougies. หวังว่ามึงคงจะใช้ใจอินกับนางรักได้สักทีนะทะเล C'est grave métaphorique. หลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาเจอกันนางเอกอีกครั้ง ที่ร้านกาแฟที่พ่อเคยเจอกันครั้งแรก แล้วพวกเขาก็ยิ้มให้กันครับ เป็นการจบแบบปลายเปิด ประมาณนี้ครับพ่อ ได้ ฉันจะเก็บเอาไว้พิจารณาแล้วกันนะ แล้วก็จะให้คนติดต่อไปภายหลัง Ils ont réussi? พ่อบทกลางเรื่องเนี่ยมันยืดไปนะ แถมยังมีรูโหว่อีกหลายๆจุด แต่พ่อก็ชอบไอเดียของหนังเรื่องนี้นะ มันดูสดใหม่ และจริงใจดี ลูกลองเอาบทไปแก้ไขดูนะ ถ้าบทดีขึ้นแล้วเนี่ย เตรียมตัวแคสติ้งได้เลย Ah, that's nice though. J'aime bien parce que ça veut dire qu'on va quand même voir aussi un peu les behind the scenes de comment créer un drama et tout, enfin genre un film et tout. Faut pas jeter les papiers comme ça même. Mais waouh. En vrai, ils l'ont mérité. That's cute. Yeah! Oh my god, j'aime bien le fait qu'ils soient tous en couleur assez flashy. ถึงตั้งนานแล้วเนี่ย เมื่อไหร่จะลงสักที เก็บของแป๊บนึง เสร็จละ ขอบคุณนะมึง กูต่างหากที่ต้องขอบคุณมึง เรื่อง ทุกเรื่องเลยสำหรับเรื่องบ้าๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะ
รู้สึกโชคดีมากที่มีมึง Franchement, il est vraiment direct. Hein. กูก็ดีใจเหมือนกันที่มีมึงแล้วว่าแต่หมวกมึงถอดยากจังวะ มึงถอดได้หน่อยดิ ไม่อะกูถอดถึงพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ออกหรอกเพราะกูหยอดกาวไว้ สัตว์มึงนี่นะคนปีน ใส่ขึ้นห้องไปทางนี้แหละ Comment tu peux coller un casque? เอาดีๆแล้วกัน Pub. เอาดีๆแล้วกัน Bye bye. ทะเล T'allais. ว่า กูสัญญาว่ากูจะตั้งใจเขียนบทหนังเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุด เหมือนที่เราคุยกันไว้ แล้วกูจะใช้ชีวิตของทันให้เต็มที่ แล้วก็ดีที่สุด กับมึง Faut pas dire des choses comme ça. Deal. Deal. องด้วย ไปแล้ว เจอกันมึง J'aime bien leur complicité. Mon Dieu, mais je me dis, mais il l'a collé comment? Genre, est-ce que ses cheveux sont collés aussi? Ou est-ce que c'est juste ça? Mais même ça, genre, je me dis, quelle colle forte? Ah, il a collé la fermeture. Ah, ok, juste la fermeture. Mais wesh, y a pas à faire ça. Y a pas à faire ça aux gens. Oh. Il a tellement les couilles. C'est le truc que je peux dire. ทำรับหลังเป็นอยู่คนเดียววะ Ok. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Comme par hasard, on voit pas. Từng tháng nànแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะลงสักที เก็บของแป๊บนึง Tu as écrit quoi? Tu es tellement... Oh, that's nice. Mais on dirait quand même que c'est grave. Ouais, l'inscription sur le casque, il est imprimé, genre. Ouais. ร่วมสนุกท้ายซีรีส์โดยทวิตฉากประทับใจของซีรีส์ที่ออกอากาศแต่ละสัปดาห์พร้อมเหตุผลสั้นๆ และ Hashtag Vice Versa EP 3 Hashtag Grand Filano Hybrid ผ่านทาง Twitter ข้อความที่โดนใจทีมงานรับของรางวัลจาก Yamaha มูลค่า750 บาท 1 รางวัลทุกสัปดาห์ สำหรับคนที่ได้ดอกไม้นะครับผม มีแฟนหรือยังครับ จริงๆ ผมก็จีบคนหนึ่งอยู่ครับ แต่ว่าเขาเล่นตัวอยู่อะ มึงทำเชี่ยอะไรวะทัน แล้วถ้าสมมุติว่าการที่มึงจะกลับโลกได้เนี่ย มึงจะต้องรักใครสักคนหนึ่งมึงจะทำไง ก็ต้องดูก่อนอะว่าคนนั้นคือใครอะ Mon Dieu. แล้วถ้าเป็นกูอะ Est-ce qu'on va avoir une déclaration? Ok. Ok. Du coup, c'est parti pour la partie récap et théorie. Bon, déjà, tout d'abord, comme d'habitude, je tenais à m'excuser pour les problèmes techniques.
j'en ai marre de mon ordinateur, je sais pas pourquoi il fonctionne pas, ça m'énerve autant que toi, ou du moins ça m'énerve plus que toi, donc parce que toi tu peux pas savoir les problèmes que ça fait au niveau du montage, vu que j'essaye de faire au mieux pour arranger les choses, mais c'est vraiment casse-couille. Mais bon, je ferai comme d'habitude et j'essaierai d'arranger au mieux pour pas que tu le remarques, mais encore désolée pour ça, parce que c'était pas prévu, je pensais vraiment que ça allait fonctionner, et en fait non. Et puis après il y a eu la tablette aussi qui a bugué, enfin bref, c'était n'importe quoi cette réaction. Mais du coup, en mettant ces problèmes techniques de côté, parlons de ce qui s'est passé en fait tout simplement dans cet épisode là. Alors franchement, Pwen est tellement straightforward, genre là il est tellement honnête, tellement direct en fait dans ses allusions, dans sa manière de dire les choses, dans ses actes aussi et ses actions. Et bon, à part le fait qu'au début oui effectivement il l'a fucked up, mais ça j'en parlerai plus tard. Et du coup je trouve ça super cool en fait, vraiment il est très très direct, genre j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de personnage qui se laisse porter par ce qu'il ressent et que du coup genre il se pose pas vraiment plus de questions, genre il agit comme il ressent les choses, genre s'il a envie de toucher, bon bien sûr de manière consentante un minimum, mais voilà, genre s'il a envie de dire des choses un peu ambiguës, il va le dire, s'il a envie de se rapprocher il va le faire, s'il a envie d'être beaucoup plus tactile il va le faire aussi, il va toujours trouver un moyen d'amener à ce qu'il veut. Et clairement aussi on voit clairement qu'il a quand même quelque chose, parce que toutes les allusions, toutes les remarques qu'il fait, c'est pas sans arrière-pensée, donc clairement je pense qu'il a des sentiments pour lui, et de ce qu'on montre, surtout de ce qui va se passer dans le prochain épisode, c'est clair, tu vois, genre il a vraiment quelque chose pour Tyler, il a ressenti des choses et tout. Et j'aime bien le fait qu'il suit ses sentiments, il suit ses émotions. Et du coup ça va dans l'extrême contraire du coup du personnage de Tyler, qui est l'inverse. Et qui lui est un personnage, je dirais, qui fonctionne en fait tout simplement plus avec son cerveau. Déjà le fait que voilà, il est scénariste, mais du coup bon, il a beaucoup de créativité et tout, mais concernant tout ce qui est émotion romantique, ben il est bloqué par rapport à ça. Comme il dit, il est célibataire par choix, donc il est vraiment pas intéressé par la romance. Il est vraiment beaucoup plus, je pense, scientifique et que Pwen. Et du coup, c'est assez intéressant de voir deux opposés dans ce sens-là. Donc j'aime toujours la manière dont les épisodes sont faits, la manière des productions aussi. Le fait que là, dans cet épisode-là, on a eu le rose plutôt, rose blush, donc un rose assez clair et tout, donc j'aime beaucoup. Je pense que dans le prochain épisode, ça sera peut-être le violet ou le marron, parce que j'ai vu un moment ils avaient des gilets violets, j'ai vu un moment qu'il y avait écrit en violet, donc je sais pas. Mais j'aime beaucoup les allusions dans cet épisode au fait qu'ils vont utiliser du rose, parce que c'est pas juste dans leurs vêtements, ça va être dans la baignoire, ça va être dans la nourriture, ça va être même dans le feutre, donc dans tout plein de petites choses, et on voit le rose réapparaître, donc c'est cool. Du coup, comme je dis dans mes dernières vidéos réactions, j'ai l'impression que chaque épisode on essaie de nous dénoncer quelque chose. Et là, en fait, bon, on n'a pas eu notre petite ref spéciale BL et tout, mais bon, c'est pas grave, je pense qu'on l'aura quand ils reviendront dans le espèce de QG, si jamais ils reviennent là-bas. J'ai quand même l'impression qu'on nous a indirectement parlé des couples en général. Enfin, la scène où on voyait, après peut-être que c'est moi qui pense trop, mais la scène où on voyait Tyler et Pwen suivre le couple devant, et où du coup ils se basaient sur des clichés, et où du coup il y avait Pwen qui disait ah donc c'est bon ils sont couple, et t'as Tyler qui est en mode bah non c'est possible aussi à ce moment là et tout. J'ai bien aimé parce qu'en fait c'était un peu... Vous pouvez parler moins fort s'il vous plaît? Désolé encore. De manière, c'est bon, là, je vais pas ouvrir les larmes. Et je vais dire, c'est pas que ça, mon ordinateur, il a rachité. C'est sur tablette? Oui, j'utilise la tablette parce que j'ai fait un capture d'écran. Le problème, c'est que, du coup, quand je faisais le capture d'écran, l'ordinateur, ça va enregistrer. Comme ça, depuis 3 réactions vidéo. Là, j'utilise la tablette et j'utilise la donc pas utiliser les écouteurs. Du coup, en fait, ça veut dire que... Du coup je disais, j'ai quand même l'impression que dans cet épisode là on parlait des couples, genre c'était peut-être une manière un peu indirecte de nous dire et de nous faire peut-être casser les préjugés qu'on a par rapport au couple, homme-femme, enfin je sais pas, j'ai vraiment l'impression, enfin c'était des petites remarques, genre le fait que par exemple oui ils disent l'addition, que ce soit pas forcément toujours la meuf qui paye, même si c'était en plus un débat en mode ouais il y en a un qui pensait que c'était un couple et un autre qui pensait que c'était des amis, genre c'est en mode... Enfin pour moi c'était plus comme si on disait qu'en fait un couple c'était pas forcément que les clichés qu'on voit, genre ils étaient pas forcément obligés de se tenir la main, ils étaient pas forcément obligés de faire attention à comment ils s'habillent, ils sont pas forcément obligés
Enfin, il y a pas forcément, c'est pas forcément obligé que ce soit l'homme qui paye et tout ce genre de choses, ou même de manger dans le même pas ou autre, tu vois. Donc je sais pas s'il y a que moi qui pense ça, mais je pense que c'était ça, on va dire, le thème de cet épisode-là. Bon, après c'était peut-être beaucoup moins flagrant et ça se trouve c'était pas du tout ça et moi je suis partie un peu loin, mais j'ai vraiment l'impression que des fois quand tu essaies de mettre des trucs dans ce drama, c'est pas juste des trucs en zoom en fait, c'est genre vraiment des trucs qui veulent dire genre quelque chose, qui sont quand même toujours un peu pour dénoncer quelque chose, donc voilà. J'ai bien aimé, j'ai oublié de dire, mais même si on n'a pas forcément vu My, Milk et Love, c'est dommage, au moins on sait qu'ils sont très très proches et que peut-être il y aura un truc. Du coup je vais parler aussi de l'attitude de Pwen. Franchement je comprends totalement que ses amis l'ont ghosté, hein. Up et j'ai oublié son prénom donc je le mettrai ici. Mais je comprends totalement qu'il l'ait ghosté en fait, genre c'est du foutage de gueule. Après le truc c'est qu'ils sont dans une situation différente, ils sont dans des nouveaux corps, dans un univers qu'ils connaissent pas, il y a personne qui connaissait avant, donc voilà ils sont perdus et tout. Et c'est vrai que c'est pas évident et que je pense que n'importe qui peut-être aurait fait n'importe quoi, serait parti en dépression et tout. Mais voilà, quand il est conscient de la situation dans laquelle il est, faire autant n'importe quoi, c'est vrai que bon, ça a beaucoup de conséquences. J'ai aussi bien aimé le fait qu'on ait vu une petite partie du personnage de Nanon, du coup Tun, mais d'une manière que moi j'avais jamais vraiment vu Nanon. Enfin genre dans Bad Buddy il est très cute, enfin il s'énerve pas vraiment, enfin voilà. Là il était vraiment énervé et je sais pas, ça m'a grave surpris. Peut-être que j'étais la seule, mais voilà, j'ai bien aimé ça. Voilà, dans le prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un mariage parce qu'il y a des bouquets de fleurs et ils sont en costume et en même temps, j'ai pas l'impression. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il va avoir une déclaration. Il va peut-être lui dire franchement les choses. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce qui se passait dans le prochain épisode, mais en tout cas, ça promet. Les choses vont se rapprocher, encore plus de proximité, encore plus de confessions, peut-être vraiment des vraies confessions, genre. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo réaction à l'épisode 3 de Vice Versa, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ici si tu veux plus de vidéos, plus de contenu. N'hésite pas à commenter et à me dire si tu as aimé ou pas, ce que tu as pensé de ma réaction vidéo. Aussi, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma page Instagram que je mettrai juste ici et de t'abonner à mon TikTok que je mettrai juste ici. Ça me fera super plaisir et tu pourras me soutenir en me suivant sur l'un de ces réseaux sociaux. C'est Sarah-18 MRF98 pour les deux. Aussi, je l'ai pas encore eu l'occasion de le dire, mais je le redis ici. Gros merci à Shop Ton BN, l'association qui s'occupe de traduire du coup Vice Versa et d'autres BL de GMTV. Je mettrai comme d'habitude leur Instagram juste ici et leurs réseaux sociaux en barre de description. Donc vraiment, n'hésitez pas à les suivre. Ils ont Twitter, TikTok, Instagram et YouTube. Donc il y a de quoi faire et si vous voulez avoir surtout des informations sur quand est-ce que les sous-titres de Vice Versa sont sortis, allez les suivre. Vraiment, je recommande fortement de les suivre parce que c'est en faisant ça qu'on promouvoit et qu'on soutient nos BL préférés et en plus qu'on promouvoit les personnes qui travaillent vraiment dur pour nous produire en fait des sous-titres très rapidement. Et croyez-moi, c'est pas du tout facile de faire des sous-titres, je pense qu'on est tous conscients. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à les suivre. Donc voilà, comme je l'ai dit aussi dans le début de ma vidéo réaction, je ne sais pas si je filmerai de Eclipse demain au moment où ça sort ou si je filmerai de Eclipse plus tard, sachant que je pense, si je filme Eclipse, je pense que je le ferai en anglais, normalement il me semble. Du coup voilà, je pense le faire en anglais et du coup Vice Versa il restera en français et Eclipse ça sera en anglais si je le fais au moment où ça sort. Mais c'est pas encore sûr, je sais même pas quand est-ce que je vais le sous-titrer, étant donné que comme je le disais au début, je travaille, donc c'est assez compliqué de m'organiser, j'ai aussi pas mal de choses à faire. Donc voilà. Mais dans tous les cas, j'espère que ma vidéo t'a plu, je suis encore une fois vraiment désolée des problèmes techniques que j'ai eu avec mon ordinateur, avec la tablette et avec tout ça. Le clown c'est moi, j'espère que les prochaines fois ça va pas se faire, même si je dis ça tout le temps. Et j'espère qu'au montage ça se passera crème. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, c'est sûr que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car... moi, je crois en toi. Bye bye. Comment j'étais la merde aujourd'hui.